শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। সপ্তম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 131 থেকে হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ। সর্ববেদ সূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান, সর্ববেদ সূত্র করে কৃষ্ণের অভিধান, মুখ্য বৃত্তি ছাড়ি কইল লক্ষণা বাখান। মুখ্য বুদ্ধি ছাড়ি কইল লক্ষণ ব্যাখ্যা। শ্লোকার্থ। মহাপ্রভু বলছেন যে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে ও সূত্রে শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন বেদ্য, কিন্তু শঙ্করাচার্যের অনুগামীরা বিকৃতভাবে বেদের অর্থ বিশ্লেষণ করে মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিত করেছেন। যে মেন অর্থ, মুখ্য অর্থ, প্রাইম যেটা মিনিং, সেটাকে ঢেকে দিয়েছে শঙ্করাচার্যের অনুগামীরা। তাৎপর্য এখানে বলা হয়েছে বেদে রামায়ণ চৈব পুরাণে, বেদে রামায়ণ চৈব পুরাণে ভারতে তথা অদাবন্তে চ মধ্যে চ হরি সর্বত্র গীয়তে। এর অর্থ, রামায়ণ, পুরাণ ও মহাভারত আদি বৈদিক শাস্ত্রে আদিতে, মধ্যে ও অন্তে সর্বত্রই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির মহিমায় কীর্তিত হয়েছে। আরে বল, ঠিক না? আদিতে, মধ্যে, অন্তে, पूरा महाभारत बोलिए, पुराण बोलिए या रामायण बोलिए, भगवान श्री कृष्ण का ही तो गुण कीर्तन हुआ है ना? स्वतंत्र शत प्रमाण वेद प्रमाण शिरोमणि, শত প্রমাণ বেদ প্রমাণ শিরোমণি, লক্ষ্য না করিলে শত প্রমাণতা হানি। লক্ষণ করিলে শত প্রমাণতা হানি। শত প্রমাণ বেদে হচ্ছে সমস্ত প্রমাণের শিরোমণি, কিন্তু সেই শাস্ত্রের যদি মন গড়া অর্থ বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে তা শত প্রমাণতা নষ্ট হয়। तो क्लियरली महाप्रभु एक उदाहरण दे रहे, जैसे वेद में, महाभारत में, पुराण में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि का ये पूरा गुण कीर्तन किया गया, आदि, मध्य या अंत, सब जगह। अरे सत्यभामा माता जी, सारा जीवन क्या मोबाइल हाथ में लेकर ही क्लास कीजिएगा या व्हाट्सएप देखते देखते क्लास कीजिएगा? मोबाइल को कहीं रखिए, शांत से बैठिए, मन को धीर कीजिए। तात्पर्य, আমাদের উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য আমরা বৈদিক প্রমাণের উদ্ধৃতি দিই, কিন্তু সেই বেদের যদি মনগড়া অর্থ করা হয় তাহলে বৈদিক শাস্ত্র ভ্রান্ত, অর্থহীন হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে বলা যায়, বৈদিক উক্তির মনগড়া অর্থ করলে বৈদিক প্রমাণের গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যায়। কেউ যখন বৈদিক শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দেয় তখন তা প্রামাণিক বলে স্বীকার করা হয়। সেই প্রামাণিকতা কিভাবে নিজের आयत्ताधीने आना जाए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कोई भी अगर ये सब शास्त्र का टीका लिख रहा है, कोई भी भक्त, अगर ধরুন কোনো ভক্ত এই শাস্ত্রের टीका মানে কমেন্ট্রি, ভাষ্য লিখতে যাচ্ছে, তো সমাজের ব্যক্তিরা তার ভাষ্যকে খুবই গুরুত্ব বলে নিয়ে নেয়, কারণ ভাই শাস্ত্রের ভাষ্য, ওই জন্য এরকম অবহেলা করা উচিত নয়। मन गड़ा, अपना मन से जो निकला हुआ टीका को नहीं लिखना चाहिए। जो भगवान बोलना चाहिए, जो भगवान वेद में, वेद शास्त्र पुराण के द्वारा बोलना चाह रहे, एज इट इज जिनिस लेखा उचित। 133 নম্বর শ্লোক। এই মতো প্রতিশ্রুত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া
এই মত প্রতিসূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া। গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া। এইভাবে মায়াবাদীরা বৈদিক সূত্রের সহজ অর্থ বর্জন করে তাদের দর্শন প্রতিষ্ঠা করার জন্য কল্পনাপ্রসূত গৌণ অর্থ ব্যাখ্যা করেছে। তাৎপর্য, দুর্ভাগ্যবশত শঙ্করাচার্যের মায়াবাদীদের দ্বারা প্রায় সমগ্র পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তাই বৈদিক শাস্ত্রের সহজ সরল ও স্বাভাবিক অর্থ প্রচার করার প্রবল প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এই কারণেই আমরা ভাগবত গীতা যথাযথ রচনা করে সেই কাজ শুরু করেছি এবং সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ প্রচার করার পরিকল্পনা করেছি। প্রভুপাদ বললেন, এই মতে প্রতিসূত্রে করেন দূষণ, এই মতে প্রতিসূত্রে করেন দূষণ। শুনি চমৎকার হইল সন্ন্যাসীরগণ, শুনি চমৎকার হইল সন্ন্যাসীরগণ। সকল সন্ন্যাসী কহে শুনহ শ্রীপাদ, সকল সন্ন্যাসী কহে শুন হে শ্রীপাদ। তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ এ নহে বিবাদ। হরি বল। তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ হে নয় विवाद। देखिए सब महाप्रभु का एतदिन মানে এতক্ষণ महाप्रभु का सब अनुगायी लोग सुना और क्या बोल रहे हैं उन लोग। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন এইভাবে শঙ্করাচার্যের বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যের ভুলগুলি দেখিয়ে দিলেন, তখন সমস্ত সন্ন্যাসীরা চমৎকৃত হলেন। সমস্ত মায়াবেদেরা সন্ন্যাসীরা বললেন, শ্রীপাদ, আপনি যে এভাবে সমস্ত অর্থ খণ্ডন করলেন তা বিবাদ নয়, কেননা আপনি সূত্রগুলির প্রকৃত অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন। ইউ আর 100% রাইট। আচার্য কল্পিত অর্থ ইহা সবে জানি, আচার্য কল্পিত তো ইহা তো জানি, সম্প্রদায় অনুরোধে তবু তাহা মানি। সম্প্রদায় অনুরোধে তবু তাহা মানি। মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা করো দেখি তোমার বল, মুখ্যাত ব্যাখ্যা করে দেখি তোমার বল। মুখ্যার্থে লাগালো প্রভু সূত্র সকল। মুখ্যাত লাগালো প্রভু সূত্র সকল। উন্ডক বললে, আমরা জানি না, আমরা জানি যে এই সমস্ত বাক্য বিনাশ হচ্ছে শঙ্করাচার্যের কল্পিত অর্থ, কিন্তু যদিও তা আমাদের সন্তুষ্টি বিধান করে না, তবু সম্প্রদায়ের অনুরোধে তা আমরা মানি। समझ में आया? उन लोग को भी ठीक नहीं लगता है ये सब भाष्य, लेकिन संप्रदाय न्याय मानना चाहिए शास्त्र का, शंकराचार्य का मानना चाहिए, ऐसे इसलिए मानते हैं। মায়াবাদীরা সন্ন্যাসীরা তখন বললেন, আপনি কিভাবে মুখ্য অর্থ অনুসারে এই সমস্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করেন তা আমরা দেখতে চাই। हम लोग को थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, कैसे आप मुख्य अर्थ में डायरेक्ट जैसा भगवान बोलना चाह रहे वैसे आप बोल रहे हैं, इसका कुछ उदाहरण दीजिए। সেই কথা শুনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বেদান্তের সূত্রের মুখ্য অর্থ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। अभी जो व्याख्या करेगा बहुत फिलोसॉफिकल है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर से जाएगा। বৃহদত্ত ব্রহ্ম কহি শুনো ভগবান, বৃহদত্ত ব্রহ্ম কহি শ্রী ভগবান। বৃহদস্তু বৃহদস্তু ব্রহ্ম কহি শুনো ভগবান, বৃহদস্ত ব্রহ্ম কহি শ্রী ভগবান। সরবিধ ঐশ্বর্য পূর্ণ পরম তত্ত্ব ধাম। বৃহত্তর বস্তু যে ব্রহ্ম, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তিনি সরৈশ্বর্যপূর্ণ এবং তিনি হচ্ছেন পরম তত্ত্ব এবং পূর্ণ জ্ঞানের আশ্রয়। শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে যে তিন ভাবে পরম তত্ত্বের উপলব্ধি হয়: নির্বিশেষ ব্রহ্ম, সর্বভূতস্থ পরমাত্মা এবং চরমে পরমেশ্বর ভগবান। নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং সর্বভূতে বিরাজমান পরমাত্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির প্রকাশ। ভগবান সরৈশ্বর্যপূর্ণ এবং তার সেই 6টি ঐশ্বর্য হচ্ছে বৈভব, বীর্য, যশ, সৌন্দর্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। যেহেতু তিনি সরৈশ্বর্যপূর্ণ, তাই ভগবান হচ্ছেন পরম জ্ঞানের চরম তত্ত্ব। সব মন দিয়ে শুনুন।
স্বরূপ ঐশ্বর্য তার নাহি মায়া গন্ধ, স্বরূপ ঐশ্বর্য তার নাহি মায়া গন্ধ, সকল বেদের হয় ভগবান সে সম্বন্ধ। সকল বেদের হয় ভগবান সে সম্বন্ধ। তার স্বরূপে পরমেশ্বর ভগবান মায়িক জগতের সব রকম কলুষ থেকে মুক্ত, চিত ঐশ্বর্যপূর্ণ, তাই তিনিই হচ্ছেন সমস্ত বেদের চরম লক্ষ্য। তারে নির্বিশেষ কহি, চিত শক্তি না মানি, তারে নির্বিশেষে কহি, চিন্তিত না মারি, অর্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা তা হয় হানি। অর্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয়ে হানি। সেই পরমেশ্বরকে যখন নির্বিশেষ বলে বর্ণনা করা হয়, তখন তার চিন্ময় শক্তিকে অস্বীকার করা হয়। ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে সত্যের অর্ধাংশ যদি না স্বীকার করা হয়, তাহলে पूर्ण स्वरूप जाना जाए ना। तो शास्त्र में 3 प्रकार का बताया गया है, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ निर्विशेष को ही मान रहा है, परमात्मा और भगवान का स्वरूप को अस्वीकार कर रहा है, तो ये तो गलत है ना। वेद का पार्शियल मान रहे हैं, पूरा नहीं मान रहे। अर्धा कुकुट्टू जैसा, याद है अर्धा कुकुट्टी, मुर्गी का पीछे माने सामने वाला भाग को हम स्वीकार नहीं करेंगे, उसको काट के खा लेंगे, मस्त तेल में फ्राई करके खा लेंगे, और पीछे वाला भाग को रखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से अंडा मिलता है। ऐसा हो सकता है क्या? सत्यवान हाँ, नहीं हो सकता ऐसा। नहीं हो सकता। एक बार ट्राई ट्राई भी मत कीजिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो मर जाएगा। मैं इसका मतलब ट्राई किया है आपने? हरी बोल हरी बोल। शास्त्र बोले, शास्त्र जैसे लिखा है उसको एज इट इज लेना चाहिए, ठीक है? তাৎপর্য, উপনিষদে বলা হয়েছে ওম পূর্ণমদা পূর্ণমিদম পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ঈশোপনিষদ, বৃহদারণ্যক উপনিষদ ও অন্যান্য উপনিষদ বর্ণিত হয়েছে। এই শ্লোককে বর্ণনা করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান সর ঐশ্বর্যপূর্ণ, তিনি অদ্বিতীয় তত্ত্ব, কেননা তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অধীশ্বর। ব্রহ্ম মানে হচ্ছে বৃহত্তম, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন বৃহত্তম থেকেও বৃহত্তর। ঠিক যেমন সূর্যমণ্ডল সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত সূর্য কিরণ থেকে মহত্তর। समझ में आया? যদিও অল্পজ্ঞ মানুষদের কাছে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত সূর্য কিরণকে বিরাট বলে মনে হয়, কিন্তু সেই সূর্য কিরণ থেকে বৃহত্তর হচ্ছে সূর্যমণ্ডল, এবং সেই সূর্যমণ্ডল থেকেও মহত্তর হচ্ছে সূর্যদেব। তেমনি নির্বিশেষ ব্রহ্ম যদিও বিরাট বলে মনে হয়, কিন্তু তা বৃহত্তম নয়। নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছে ভগবানের দেহ বিচ্ছুরিত রশ্মিক ছটা, কিন্তু ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ এই নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং সর্বভূতস্থ পরমাত্মা থেকেও মহত্তর। তাই বৈদিক শাস্ত্রে যখনই ব্রহ্ম শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে, তখন বুঝতে হবে যে তা পরমেশ্বর ভগবানকেই বোঝাচ্ছে, ব্রহ্মজ্যোতি কো नहीं। भागवत गीताय भगवान के परम ब्रह्म बोले संबोधन करा হয়েছে। बताइए कहाँ श्लोक बताइए, सुधा में बोले भी माता जी। अरे क्यों मैं अपना वीडियो ऑन रखता हूँ? परम ब्रह्म परम धाम। करेक्ट। पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं सर्वं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जैसे अर्जुन बुद्ध है भगवान को परम ब्रह्म परम धाम पवित्रमिदम उत्तमम। भागवत गीताয় ভগবানকে পরম ব্রহ্ম বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। মায়াবাদী এবং অল্পজ্ঞ মানুষেরা কখনো কখনো ব্রহ্মের অর্থ বুঝতে ভুল করে, কেননা জীব হচ্ছে ব্রহ্ম, তাই শ্রীকৃষ্ণকে পরম ব্রহ্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রে যখনই ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম শব্দটির দুইটির উল্লেখ করা হয়েছে, তখনই বুঝতে হবে যে তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই বোঝানো হয়েছে। সেটাই হচ্ছে তাদের প্রকৃত অর্থ। যেহেতু সমস্ত বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্মের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছে বৈদিক জ্ঞানের চরম লক্ষ্য। নির্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষ ভগবানকে আশ্রয় করে বিরাজ করে। তাই যদিও পারমার্থিক উপলব্ধি হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি, তবু ঈশোপনিষদের বর্ণনা অনুসারে সেই ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রবেশ করে পরম পুরুষ ভগবানকে প্রাপ্ত হতে হবে,
এবং সেটাই হচ্ছে জ্ঞানের পূর্ণতা। ভাগবত গীতাতেও 7ম অধ্যায়ের 19 শ্লোকে সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে। বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানাবামাং প্রপদ্যতে বাসুদেবং সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভ। বহু বহু জন্ম জন্মান্তর জ্ঞানের মাধ্যমে পরম তত্ত্বকে জানার প্রচেষ্টার পর কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন এবং তার শরণাগত হন, তখন তার জ্ঞান অর্জনের সমস্ত প্রচেষ্টা সার্থক হয়। নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে পরম তত্ত্বের আংশিক উপলব্ধিতে ভগবানের পূর্ণ ঐশ্বর্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। এটি পরম তত্ত্বের এক বিপজ্জনক উপলব্ধি। পরম তত্ত্বের সমস্ত রূপ যথা নির্বিশেষ ব্রহ্ম, সর্বভূতস্থ পরমাত্মা ও পরমেশ্বর ভগবানকে স্বীকার না করা হলেও সেই জ্ঞান পূর্ণ হয় না। শ্রীপাদ রামানুচার্য তার বেদান্ত সংগ্রহে বলেছেন, জ্ঞানেন ধর্ম স্বরূপমপি নিরূপিতম ন তু জ্ঞান মাত্রং ব্রহ্মেতি কথমিদং অবগম্যতে। তিনি এভাবেই ইঙ্গিত করেছেন যে তার জ্ঞান ও বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে পরম তত্ত্বের স্বরূপ নিরূপিত করতে হবে। কেবল পূর্ণ জ্ঞানময় রূপে পরম তত্ত্বকে জানা যথেষ্ট নয়। বৈদিক শাস্ত্রে মুন্ডক উপনিষদ বলা হয়েছে, য সর্বজ্ঞ সর্ববিদ তত্ত্বৎ পরম তত্ত্ব, সবকিছুই পূর্ণরূপে অবগত। কিন্তু বেদের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে পরস্য শক্তি বিবিধৈব শ্রয়তে। তিনি কেবল সর্বজ্ঞই নন, তিনি তার বিভিন্ন শক্তির প্রভাবে ক্রিয়াও করেন। তেমনি ব্রহ্মকে পূর্ণ চিন্ময় রূপে জানাও যথেষ্ট নয়। আমাদের এও জানতে হবে যে কিভাবে তিনি তার বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে চিন্ময় ক্রিয়া করেন। মায়াবাদ দর্শনে পরম তত্ত্ব যে চিন্ময় কেবল তার বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু পূর্ণ চিন্ময় রূপে কিভাবে তিনি ক্রিয়া করেন সেই সম্বন্ধে কোনো বর্ণনা নেই। সেটাই হচ্ছে সেই দর্শনের ত্रुटि। सिर्फ ब्रह्म ज्योति के बारे में ही बताया जा रहा है मायावाद भाष्य में, और परमात्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और भगवान के बारे में तो है ही नहीं। लेकिन हम लोग का बुक में, वैष्णव सिद्धांत में भगवान का ज्ञान दिया हुआ है, परमात्मा का भी ज्ञान दिया हुआ है, और भगवान का जो माया जो रोशमिक छटा यानी ब्रह्म ज्योति, उस स्तर का भी ज्ञान दिया हुआ है। ठीक जैसे 1000 रुपए के नोट में 500 रुपया भी है, 200 रुपया भी है, 100 रुपया भी है। लेकिन 100 रुपया का नोट में 200 रुपया है? कोई सोच में पड़ गया, नहीं है। 100 रुपया मैक्सिमम 100 रुपये खरीद सकते हैं सामान, उससे ज्यादा नहीं खरीद सकते आप। 181 नंबर, भगवान प्राप्ति हेतु जे करी उपाय। भगवान प्राप्ति हेतु जे करी उपाय, श्रवणादि भक्ति कृष्ण प्राप्तिरो सहाय। श्रवण आदि भक्ति कृष्ण प्राप्ति रे सहाय। महाप्रभु बोल रहे हैं, শ্রবণ আদি নবদা ভক্তির মাধ্যমে কেবল ভগবানকে পাওয়া যায়। তাকে পাওয়ার সেটাই হচ্ছে একমাত্র উপায়। তাৎপর্য, ব্রহ্মকে সমস্ত জ্ঞানের সমষ্টি রূপে জেনেই মায়াবাদীরা সন্তুষ্ট, কিন্তু বৈষ্ণব দার্শনিকেরা কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে অবগতই নন, কিভাবে তাকে পাওয়া যায় সেই উপায়ও তারা জানে। শ্রবণ আদি সেই নবদা ভক্তির পন্থা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বর্ণনা করেছেন। শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণু স্মরণং পাদ সেবনং অর্চনং বন্দনং দাস্যং সক্ষম আত্মা নিবেদনম। নবদা ভক্তি হচ্ছে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করা, কৃষ্ণ কথা কীর্তন করা, শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা, শ্রীকৃষ্ণের পাদ পদ্মে সেবা করা, শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করা, শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব করা, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করা এবং সর্বতভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া। এই নবদা ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া যায়। তার মধ্যে ভগবানের কথা শ্রবণ করা হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। এই শ্রবণের পন্থার উপর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত অনুকূলভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তার এই পন্থা অনুসারে মানুষ যদি কেবল কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করার সুযোগ পায়, তাহলে নিশ্চিতভাবে
তাদের সত্য ভগবত প্রেম ধীরে ধীরে বিকশিত হবে। হরি বল, হরি বল। हरि बोल हरि बोल। कितना सबन इंपॉर्टेंट है। हाँ? इसका हिंदी पढ़िए, इसका हिंदी पढ़िए कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। नवदा भक्ति के 9 अंग इस प्रकार हैं। कृष्ण के बारे में এই সেন্টেন্সটার হিন্দি পড়ুন যেটা এখন আমি পড়লাম। अच्छा खाली नहीं सुन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रवण की इस विधि के महत्व पर काफी बल दिया है। उनके अनुसार यदि लोगों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाए तो वे निश्चय ही अपनी सुप्त चेतना या भगवत प्रेम को धीरे धीरे विकसित कर लेंगे। হরি বল। শ্রবণ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ভগবত প্রেম সকলের মধ্যেই সুপ্তভাবে রয়েছে, কিন্তু কেউ যদি ভগবানের কথা শ্রবণ করার সুযোগ পায় তাহলে অবশ্যই সেই প্রেম বিকশিত হবে। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত। আমরা কেবল মানুষকে পরম ভগবানের কথা শ্রবণ করার সুযোগ দান করি আর তাদের ভগবত প্রসাদ সেবন করতে দিই, এবং তার ফলে পৃথিবীর মানুষ এই পন্থায় সাড়া দিচ্ছে এবং শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তে পরিণত হচ্ছে। আমরা সারা পৃথিবী জুড়ে শত শত কৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠিত করছি যাতে মানুষ কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করতে পারে এবং কৃষ্ণ প্রসাদ সেবন করতে পারে। এই দুইটি পন্থা যে কেউ গ্রহণ করতে পারে, এমনকি একটি শিশু পর্যন্ত, है ना। मैंने कोई अज्ञानी व्यक्ति भी चुपचाप जाकर बैठ के मंदिर में श्रवण कर सकता है भागवत और फिर प्रसाद भी ले सकता है। ज्यादा कुछ इंटेलिजेंस दरकार है इसके लिए। धनी दरिद्र, पंडित मूर्ख, श्वेतांग कृष्णांग, श्वेतांग माने व्हाइट कलर स्किन माने फॉरेनर्स, कृष्णांग माने यूजुअली इंडियंस विद ब्राउन स्किन, वृद्ध शिशु, वृद्ध शिशु माने वृद्ध बा शिशु, হ্যাঁ वृद्ध शिशु মানে এটা আবার কি বললেন প্রভু, ये तो कभी देखा नहीं वृद्ध शिशु। নির্বিশেষ, নির্বিশেষে সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের কথা শ্রবণ করে এবং কৃষ্ণ প্রসাদ সেবন করে নিঃসন্দেহে ভগবত ভক্তির চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারে। নির্বিশেষে কেন লিখলো লাস্টে? निर्विशेष माने कोई बाधा विधेय नहीं है। সবাই সবাই নির্বিশেষে মানে সবাই, বৃদ্ধ শিশু নির্বিশেষে, সবাই এর মানে নির্বিশেষে মানে সবাই, মানে শুধু বৃদ্ধ শিশু না, সব রকমের লোক। তার মানে নির্বিশেষে हाँ तो ये सवाई है। भक्त हो या अभक्त हो सभी না के না, लिए। এটা কি ভুল লিখেছে না এটা ঠিক লিখেছে? শিবম राइट राइट। Right है। माने कोई बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, इसमें कोई भेद नहीं है। নির্বিশেষ মানে তো আমি ভাবলাম হচ্ছে সেই নিরাকার। না না না, ওই মানে আলাদা, এখানে এই মানেটা আলাদা। में निर्वेश नहीं है। हिंदी में क्या है? हम वृद्ध लोग हो या हाँ, बोलिए। वृद्ध हो या बालक, এটা বাংলা ভাষায় আসবে এই जो भी लिखा है, जो भी माने कोई भी। कोई Okay, भी। अगला श्लोक 142। সেই সর্ববেদের অভিধেয় নাম, সেই সর্ববেদে যে অভিধেয় নাম, সাধন ভক্তি হইতে হয় প্রেমেরও উদ্গম। সাধনা ভক্তি হইতে হয় প্রেমের উদয়। সদ্গুরু তত্ত্বাবধানে এই বৈদিক ভক্তি সাধন করার ফলে অবশ্যই সত্য ভগবত প্রেমের উদ্গম হয়। এই পন্থাকে বলা হয় অভিদেহ। অভিদেহ, অভিদেহ का विग्रह कौन है? गोविंद जी की जय हो। मैं भी निर्विशेष हो गया था। ओके, सॉरी शेष आ गया। यस, तो এই এই বৈদিক ব্যক্তি, ওই বৈদিক ব্যক্তি বলতে কি বলছে? ये श्रवण कीर्तनम, ये वाला इसी के बारे में बोल रहा है। तात्पर्य बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है। बोलুন মাতা জি। ওইখানে যে বলেছে না, এই যে প্রসাদ সেবন আর শ্রবণ, এই দুটো পন্থা সবাই গ্রহণ করতে পারে। এইটা দুটো মিনিং দাঁড়াতে পারে। একটা হচ্ছে আমরা তো নিতেই পারি, আর একটা যেটা আমরা ভক্তি বিষয় ক্লাস করি সেটার মানেটা কি হয় যে ওটাও আমরা করতে পারি। দুটো পথই আছে। এর মানে বোঝাতে চাইছে এর জন্য কোনো উস্তাদ হতে হবে না, বাকিগুলোর জন্য একটু উস্তাদ হতে পারে। কীর্তনের জন্য আপনি একটু কীর্তন করতে পারে, মালা নিতে হবে। এগুলো শ্রবণ করার জন্য কি করতে হবে? চুপচাপ বসে যান,
হ্যাঁ, সেটা তো করতেই পারি, আবার আমিও ক্রিয়েট করতে হবে জিনিসটা। আপনি করতে পারেন, সে তো নিশ্চয়ই। এখানে কিন্তু ওটার উপর হাইলাইট দিচ্ছে যে এনিবডি উইদাউট এনি জিরো ইন্টেলিজেন্স চুপচাপ বসে গেল কোথাও শ্রবণ করতে। পাদ সেবন অর্চনাম এগুলোর জন্য তো একটু নলেজ জানতে হবে বা একটু হাত পা চালাতে হবে। এর মধ্যে কি হয়? এমন কোন ব্যক্তি আছে যে প্রসাদ সেবন করতে পারে না? সবাই জানে, এটা তো এক্সপার্ট আমরা। আর শ্রবণান্ত চুপচাপ বসে যাও, শুনতে থাকো। তাৎপর্য, শ্রবণ কীর্তন আদির মাধ্যমে ভগবত ভক্তি অনুশীলন করার ফলে বদ্ধজীবের কলুষিত হৃদয় নির্মল হয় এবং তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্বন্ধ উপলব্ধি করতে পারেন। সেই নিত্য সম্পর্কের বর্ণনা করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, জীবেরও স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। প্রতিটি জীবী তার স্বরূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। কেউ যখন এই সম্পর্কের সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত হন, তখন তিনি সেই সম্বন্ধ স্থাপনে তৎপর হন। তাকে বলা হয় অভিধেয়। তার পরবর্তী স্তর হচ্ছে প্রয়োজন সিদ্ধি বা জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করা। কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এবং সেই সম্বন্ধে স্থাপনের জন্য তৎপর হন, তখন আপনা থেকেই তার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয়। तो विधि भक्ति करते करते, अभिधेय करते करते, प्रैक्टिस करते करते अपना से ही कृष्ण प्रेम लाभ मिल जाता है। इसके लिए कुछ अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है। अभिधेय स्तर ऑटोमेटिकली आपको प्रयोजन स्तर में ले जाएगा। बोझा गया लो। মায়াবাদীরা আত্মজ্ঞান লাভের এই প্রামাণিক স্তরটি পর্যন্ত লাভ করতে পারে না, কেননা ভগবানের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণাই নেই। उसलिए क्या श्रवण करे, ब्रह्मज्योति से क्या श्रवण करे, क्या कीर्तन करे, उसके बारे में क्या लीला सुने। ब्रह्मज्योति का कोई लीला तो आज तक हमने भी नहीं सुना। मायावादी आत्मज्ञान, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण, वो प्रयोजन तो पहले समझ में आनी चाहिए ना। जब प्रयोजन होगा तो हम अभिधेय शुरू करेंगे। समझना बात पहुंचने के बाद कहा जा रहा है। मिलता है, प्रयोजन मिल समझ जाता सकते हैं कृष्ण प्रेम के बारे में। अनुभूति तभी कर सकते हैं जब अभिधेय से करते करते हैं। हाँ। हम लोग अभी कृष्ण प्रेम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई उपस्थित है जो कृष्ण प्रेम हो गया है? नहीं। মায়াবাদীরা আত্মজ্ঞান লাভের এই প্রামাণিক স্তরটি পর্যন্ত লাভ করতে পারে না, কেননা ভগবানের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণাই নেই। তিনি হচ্ছেন সর্বলোক মহেশ্বর এবং তিনি হচ্ছেন একমাত্র পুরুষ যিনি সমস্ত জীবের সেবা গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু যেহেতু মায়াবাদ দর্শনে সেই জ্ঞানের অভাব রয়েছে, তাই ভগবানের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের জ্ঞান পর্যন্ত মায়াবাদীদের নেই। তারা ভ্রান্তভাবে মনে করে যে সকলের ভগবান অথবা সকলেই ভগবান, হরে কৃষ্ণ, অথবা সকলেই ভগবানের সমান লোক সোচতে হয়। তাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে যেহেতু তাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই, তাহলে পারমার্থের পথে তারা অগ্রসর হবে কিভাবে? যদিও তারা নিজেদের মুক্ত বলে অভিমান করে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদ পদ্মের প্রতি অশ্রদ্ধা পরায়ণ হওয়ার ফলে মায়াবাদীরা অচিরেই অধঃপতিত হয়। তাকে বলা হয় পতন্তধ্ব। যে নহর বিরুক্ত মানিন তজস্ত ভাবদি শুদ্ধ বুদ্ধ আরূহ কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং তত পতন্ত দোহ নাদৃত সুস্মদ্গ্রয়। ভাগবত। এখানে বলা হয়েছে যে সমস্ত মানুষ নিজেদের মুক্ত বলে মনে করে, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ না জানার ফলে ভক্তিপরায়ণ নয়, তারা নিঃসন্দেহে বিপদগামী। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক অবগত হয়ে অবশ্যই তার সেবা পরায়ণ হতে হবে, তাহলেই কেবল জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব। एनी क्वेश्चन, एनी लाइन जो समझ में नहीं आया? अगला श्लोक 143। কৃষ্ণের চরণে হয় যদি অনুরাগ, কৃষ্ণের চরণ হয় যদি অনুরাগ, কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি হয় রাগ।
কৃষ্ণের ভিন্ন অন্য অন্যের তো আর নাহি রহিবা। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি পরায়ণ হয়ে তার শ্রী পাদ পদ্মের প্রতি অনুরক্ত হন, তাহলে ধীরে ধীরে অন্য সব কিছুর প্রতি তার আসক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। হরি বল। তাৎপর্য, ভগবত ভক্তির মার্গে উন্নতির এটি একটি লক্ষণ। শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে, ভক্তি পরেশানুভাব বিরক্তির অন্যত। ভক্ত যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তি অনুভব করেন, তখন তিনি অন্য সবকিছুর প্রতি আসক্তি রহিত হয়ে বিরক্ত হন। মায়াবাদীরা যদিও মুক্তির পথে অনেকটি এগিয়ে গেছেন বলে মনে করা হয়, কিন্তু আমরা দেখি যে কিছুদিন পরে আবার তারা রাজনীতি বা জনসেবার কাছে কাজ করার জন্য নেমে আসে। বহু বড় বড় সন্ন্যাসী, যাদের মুক্ত বলে ধারণা করা হয়, এই জগতে মিথ্যা বলে পরিত্যাগ করার পরেও আবার তাদের জড়জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য নেমে দেখা গেছে। কিন্তু ভক্ত যখন ভক্তি মার্গে ভগবানের সেবায় লিপ্ত হন, তখন তার আর এই ধরনের জনহিতকর কার্যের প্রতি আসক্তি থাকে না। কেবল ভগবানের সেবায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সারা জীবন কেবল ভগবানের সেবাই করে যান। এটি হচ্ছে বৈষ্ণবের সঙ্গে মায়াবাদীর পার্থক্য। তাই ভগবত ভক্তির পন্থা হচ্ছে বাস্তব সম্মত, কিন্তু মায়াবাদীর পন্থা মনোধর্ম প্রসূত জল্পনা কল্পনা মাত্র। পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন। পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন। কৃষ্ণের মাধুর্য রস করায় আস্বাদন। কৃষ্ণের মাধুর্য করাই আস্বাদন। ভগবত প্রেম এমনই এক অমূল্য সম্পদ যে তাকে মানব জীবনের পঞ্চম পুরুষার্থ বলে বিবেচনা করা হয়। ভগবত প্রেম বিকশিত করার ফলে মাধুর্য প্রেমের স্তরে উন্নীত হওয়া যায় এবং এই জন্মে সেই রস आस्वादन करा जाए। ये हम लोग को ज्ञान मिल रहा है सुप्रभु, लेकिन ये अनुभव तभी करेंगे जब अभिदय करते करते प्रयोजन तक पर पहुंचेंगे। तात्पर्य, मायाबादीरा मने करे जे जीवनेर परम पूर्णता हच्छे मुक्ति, जा हच्छे चतुर्वर्गेर चतुर्थ स्तर। मानुष साधारणत धर्म अर्थ काम और मोक्ष এই চতুর্বর্গ সম্বন্ধে অবগত, কিন্তু ভগবত ভক্তি স্তর মুক্তির ঊর্ধ্বে। পক্ষান্তরে বলা যায়, কেউ যখন যথাযথভাবে মুক্ত হন তখনই তিনি কৃষ্ণ প্রেমের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন শ্রী রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন তিনি বলেছেন, কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণ ভক্ত। কোটি কোটি মুক্ত পুরুষদের মধ্যে একজন কৃষ্ণ ভক্ত পাওয়া যায়। সবচাইতে উচ্চ স্তরের মায়াবাদীর মুক্তির স্তর পর্যন্ত উন্নীত হতে পারেন, কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তি এই মুক্তির স্তরেরও ঊর্ধ্বে। यस, बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण। वो यहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष को तो यहाँ पर मृत्यु कहा गया ना, ये उनकी मृत्यु हुई तो मोक्ष हो गया। मोक्ष माने मुक्ति, यानी ब्रह्म में विलीन, खत्म। ये वाला अलग अलग संस्था का अलग अलग डेफिनेशन है मुक्ति का। किसी का मुक्ति माने शून्य, खत्म, अस्तित्व को खत्म करना। किसी का हमारे ब्रह्म ज्योति में जाना। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ इसमें मूर्ति का अर्थ होता है हम लोग से, यानी कि ये सांसारिक कार्यों से मुक्ति, सांसारिक भावनाओं से मुक्ति। वो भी एक है। मुक्ति का मतलब ये भी होता है ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। कोई सोचता है मुक्ति का अर्थ ये है, समझ रहे इंद्रावती माता जी, कि हम भगवान से विलीन हो जाएंगे, भगवान बन जाएंगे, यही मुक्ति है। अलग अलग लोगों का अलग अलग मुक्ति का डेफिनेशन है। इसीलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म करेंगे फिर उससे कुछ अर्थ टाका संग्रह करेंगे। धर्म इसलिए करेंगे कि टाका आएगा, इसलिए भजन कीर्तन क्यों करते हैं कि टाका आएगा, भगवान को संतुष्ट करेंगे तो हमको टाका आएगा, और इस टाका से हम क्या करेंगे, अर्थ से काम। काम माने धर्म का अर्थ ही कुछ अलग है। हाँ, एकदम। और कामना वासना को पूर्ति करेंगे टाका से, और जब हम पूरा करते करते थक जाएंगे तो बुढ़ापा आ जाएगा, तो उस समय हम क्या करेंगे, मुक्ति के बारे में सोचेंगे, भाई भगवान हे प्रभु हमको मोक्ष दो। अभी मोक्ष क्या है, इसका क्या अर्थ है, उसका मन करा अर्थ है। कोई सोचता है कि हम भगवान में विलीन हो जाएंगे, हमको भी भगवान बना दो, हे प्रभु। वहां तो कर्म प्रधान था ना, तो कर्म की प्रधानता जब मृत्यु होती है तभी पूरा होता है। तो ये है धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन इसके ऊपर भी पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम लाभ करना भगवत भक्ति से, तो मालूम ही नहीं है व्यक्ति को। ये तो श्रीमद् भागवतम ये सब ग्रंथ पढ़ने से मालूम होगा
पंचम पुरुषार्थ के बाद कहीं की चर्चा ही नहीं हुई है। चर्चा ही नहीं हुई, तो शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, वही तो है। देखिए ओपन सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट समझते हैं आप, सब दिया है शास्त्र में, श्लोक में दिया हुआ है बहुत, लेकिन लोग पढ़ेगा नहीं, उतना धैर्य नहीं है। जैसे गोलोक वृंदावन में के बारे में शास्त्र में बहुत दिया हुआ है, लेकिन लोग जब भी श्राद्ध का कार्ड छपवाते हैं तो लिखते हैं स्वर्गवासी, क्योंकि उसके ऊपर उसका ज्ञान ही नहीं है। लोग सोचता है स्वर्ग ही बने हाईएस्ट है, जैसे कुछ कुछ लोग सोचते हैं जन्नत ही हाईएस्ट है, हाय जन्नत प्राप्त हो जाएगा, हाँ ऐसे करो जन्नत प्राप्त हो जाएगा, अटैक करो ये करो जन्नत प्राप्त हो जाएगा। तो उसके ऊपर कोई मालूम ही नहीं है कि उसके ऊपर कोई वो है ही मैंने उतना ही तक है, मैंने बोला ना और दो रोई रोप दी हरे कृष्ण। वो तो वहां पर अभी भी बोला जाता है किसी की मृत्यु होने पर स्वर्गीय अमुक, सब स्वर्गीय अमुक, यानी कि वो स्वर्ग में चले गए मरने के बाद में। उसके ऊपर जो कुछ है उसका मालूम ही नहीं। अरे स्वर्ग लोक तो भगवत धाम, भगवान का धाम भी नहीं है, तो इस जड़ जगत का निम्न लोक है। निम्न लोक ना ऊर्ध्व लोक है, माने स्वर्ग के ऊपर भी तो बहुत कुछ है इस जड़ जगत में। जड़ जगत का बात कर रहा हूँ। स्वर्ग लोक के ऊपर महल लोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्म लोक आता है। तो व्यक्ति तो सिर्फ स्वर्ग लोक तक ही समझ पाया, चर्चा हुआ है। वही देवी देवता, बी.आर. चोपड़ा का रामायण देखकर स्वर्गवासी देवी देवता लोग वहां रहता है, ये सब देख के समझा कि उसलिए कार्ड में छपाता है स्वर्गवासी। उसके ऊपर मालूम ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, क्या लिखेगा कार्ड में। यस इंद्राणी माता जी। ওই অনেক সময় জেনারেল ভাষা হিসাবে স্বর্গ বলা হয়েছে, মানে অনেক জায়গায় বইতেও দেখেছি সেখানে আর লোক ফোক বলছে না, ওই স্বর্গই বলেছে। স্বর্গ প্রাপ্ত হবে, ভালো ছেলে हो। यस बोलिए प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। ये जो कल्चर, ये पहले तो गुरुकुल था ना, तब गीता भागवत टूंगी था सब गांव गांव में, ये जो आलोचना हो रहा था, तो अभी आस्ते आस्ते कलियुग का प्रभाव से ये तो सब लुप्त हो गया। जब तक आदमी श्रवण नहीं करेगा तो मालूम नहीं होगा। आदमी को समझाएगा तो कहाँ समझेगा, टाइम कहाँ है। भगवान ने यहाँ ये सब शास्त्र चर्चा ऑलरेडी हो चुका होना चाहिए था। हम लोग 10-12 साल में हम लोग को सब भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत हो जाना चाहिए था। लेकिन इस बुढ़ापा में हम लोग ये सब बुक खोल के ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। ये सब ऑलरेडी हो जाना चाहिए था। इस समय हम लोग हर एक व्यक्ति प्रचार करना चाहिए था 30-40 साल, लेकिन अभी 70 साल 80 साल हो गया किसी का, अभी ऑनलाइन में बैठ के क्लास कर रहा है। तो बोलिए इन लोगों का गति क्या होगा फिर, कब प्रचार करेगा। अभी अपने आप को तैयार कर रहे हैं, शायद अगले जन्म में प्रचार करेंगे। और कब होगा बताइए, सत्य बात बताओ, पूछ रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल बात पूछ रहा हूँ। ये जैसे आपने बताया गुरुकुल में हो जाना चाहिए था, 10-15 साल में हो जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग आया लेट में। ठीक है, हिंदी में क्या बोलता है, जब जागे तभी सवेरा, जब जागे तभी सवेरा, देर आए दुरुस्त आए। इसके पीछे भी तो बहुत लंबा कारण है। আগে সেই সম্বন্ধে শ্রীল ব্যাসদেব শ্রীমদ্ ভাগবতে বলেছেন, ধর্ম প্রজ্যত কৈটভত্র পরম নির্মৎসরাংসত্তা বেদ বাস্তব মাত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়ন মূলম। জড় বাসনাযুক্ত সব রকমের ধর্ম সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে এই ভাগবত পুরাণ পরম সত্যকে প্রকাশ করেছে, যা কেবল সর্বতভাবে বিশুদ্ধ ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। পরম সত্য হচ্ছে মায়া থেকে পৃথক পরম মঙ্গলময় বাস্তব বস্তু। সেই সত্যকে জানতে পারলে ত্রিতাপ দুঃখ সমূলে উৎপাদিত হয়। বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য শ্রীমৎ ভাগবত তাদেরই জন্য যারা পরম নির্মৎসরানাম, অর্থাৎ যাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে ঈর্ষা থেকে মুক্ত। মায়াবাদীরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঈর্ষা পরায়ণ, তাই বেদান্ত সূত্রে তাদের জন্য নয়। তারা বেদান্ত সূত্রের অনर्थक नाक गलाते चाहे, नाक गलाते चाहे माने उसका भाष्य लिखना चाहता है, किंतु ता बोझार क्षमता तादेर नेই, तो भाष्य तो दूर की बात। বেদান্ত সূত্রের প্রণেতা তার ভাষ্য শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণনা করেছেন যে বেদান্ত সূত্র কেবল তাদেরই জন্য যাদের হৃদয়ে
নির্মল হয়েছে। পরম নির্মৎসরানাম। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষা পরায়ণ হয়, তাহলে সে বেদান্ত সূত্র বা শ্রীমদ ভাগবত বুঝবে কি করে? হাউ উইল ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? মায়াবাদীদের একমাত্র কাজ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করা। যেমন ভাগবত গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার শরণাগত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও তথাকথিত দার্শনিক প্রতিবাদ করেছেন, আমাদের যদি যার প্রতি শরণাগত হতে হবে তিনি শ্রীকৃষ্ণ নন। এর থেকে সহজেই বোঝা যায় যে সেই ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। যেহেতু সমস্ত মায়াবাদীরাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, তাই বেদান্ত সূত্রের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার কোনো সম্ভাবনা তাদের নেই। এমনকি তারা যদি মুক্ত হন, যা তারা মিথ্যা দাবি করে, তবুও এখানে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন যে कृष्ण प्रेम मुक्तिरो अतीत। अगर किसी व्यक्ति मुक्त पुरुष भी है लेकिन भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि कृष्ण प्रेम इससे भी ऊपर है। वेरी गुड, बार बार ये आ जा रहे, याद है? इचरा गोपीनाथ की जय। बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, जो मुक्त भी उस जगह को नहीं पाया, नहीं समझ पाया जो कृष्ण प्रेम प्राप्त है। अगर किसी को कृष्ण प्रेम नहीं मिला तो ईर्षान्वित तो रहेगा ही रहेगा। ये फिर से बोलिए लास्ट वाला, अगर किसी को कृष्ण प्रेम नहीं मिला तो यदि वो कोई मुक्त भी हो गया, यानी कि अपनी सभी ये को छोड़ दिया है, आगे निकल गया है, लेकिन कृष्ण प्रेम जब तक उसको नहीं मिलेगा तो उसको तो ईर्षा में रहना ही पड़ेगा। वो तो ईर्षान्वित है, काहे कि कृष्ण को मानता ही नहीं है। नहीं, हाँ मानता ही नहीं है तो इसीलिए ईर्षा में था, लेकिन इसके रहना जरूरी नहीं है। हम लोग को भी कृष्ण प्रेम का स्तर लाभ नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग भगवत भक्ति के द्वारा भगवान कृष्ण से ईर्षा तो आस्ते आस्ते घट रहा है, जितना भगवान के बारे में जान रहे हैं। लेकिन वहां पर लॉजिक तो ये आता है ना कि हम जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं, ब्रह्म ज्योति को ही पाना है हमें, तो ब्रह्म ज्योति तक पाने में कृष्ण प्रेम का लाभ तो नहीं हुआ। नहीं, एकदम। तो वहां ईर्षा तो है कि हमको ये भगवान से कोई मतलब नहीं है, हमको बस ब्रह्म ज्योति ही चाहिए, ब्रह्म ही चाहिए। एकदम। उस स्तर में भी जब ब्रह्म ज्योति को भगवान रूप में स्वीकार करते हैं अशोक प्रभु, वो भी पारमार्थीवाद है, शिव पारमार्थीवाद, शिव स्पिरिचुअलिस्ट। उस स्तर में भी हमको नहीं लगता कोई ईर्षा होना चाहिए। वो सिर्फ प्रॉब्लम यही है, वो ब्रह्म ज्योति को भगवान मान रहा है। हाँ, वो सर्वश्रेष्ठ उसी को मानता है, उसी को मान ले, तो ईर्षा नहीं होना चाहिए उस स्तर पे। लेकिन कोई उसको समझा दे, अगर कोई सचमुच ब्रह्म ज्योति माने सर्वोच्च एकदम प्योर निर्विशेषवाद है, या प्योर परमात्मावाद है, या प्योर साकार रूप का आराधना करता है, तीनों स्तर स्पिरिचुअल स्तर है। स्पिरिचुअल स्तर में व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या नहीं करता है। प्रॉब्लम यही है कि वो उसी को उच्च मान के बैठा हुआ है। बट ही इज आल्सो उपासक, वो भी उपासक है, भगवान का निराकार रूप को सर्वोच्च मान के बैठा हुआ है। तो फिर तो राग नहीं हुआ ना, रागानुगा में नहीं आया। रागानुगा नहीं आया, लेकिन विधि भक्ति करके वो विधि भक्ति करेगा कैसे? वो ब्रह्म ज्योति का क्या उपासना करेगा, भगवान जाने क्या करते हैं इन लोग। लेकिन निम्न स्तर है, उसी को भगवान सोच के, कम से कम नास्तिक तो नहीं है, आस्तिक। वही बात, वही जोगी जैसे लोग होते हैं, ध्यान मग्न रहते हैं बस, वही नायमा कानामा वालो। लेकिन भगवान की कृपा से कभी इन लोग जो ब्रह्म ज्योति का उपासना करते हैं, भगवान की भी कभी कृपा होगा, बोलेगा कि अरे मेरा देह से जो निकला हुआ ज्योति इसी का उपासना करता है, इससे अच्छा कभी मेरा परमात्मा को उपासना करो, मिलेगा, सूजग मिलेगा, फिर आस्ते आस्ते उठेगा परमात्मा में, फिर बाद में भगवान में उठेगा। इंद्रानी माता जी। হরে কৃষ্ণ বুঝি সাধারণ এই মায়াবাদের অপোজিট যদি আমরা বলি, কৃষ্ণ কথাটাকে কি বাদ বলতে পারি? বৈষ্ণববাদ। এই কৃষ্ণ এই যে আন্দোলন যেটা বলে কৃষ্ণ, হ্যাঁ কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন, এটাও তো মানে এটাই নাম অ্যাকচুয়ালি বলতে পারেন। यस,
আন্দোলন জিনিসটা আলাদা জিনিস হয়ে গেল, মুভমেন্ট। अच्छा हाँ। प्रभु, एक सवाल और है। हम लोग यदि किसी श्री संप्रदाय के सन्यासी हैं या भक्त हैं, उनके सामने पढ़ने से हमारा एटिकेट क्या होगा? हाँ, पूजनीय हम लोग के लिए। प्रामाणिक संप्रदाय आचार्य है, प्रामाणिक हाँ। संप्रदाय से आए हैं, उन लोग पूजनीय होंगे। लेकिन हाँ। लेकिन श्रवण नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद दूसरा संप्रदाय से श्रवण तो दूर की बात, डिसाइपल कोर्स में, म्यूट करिए, आवाज आ रहा है पीछे से। डिसाइपल कोर्स में ये भी लिखा है, प्रभुपाद ने मना किया है गौड़ीय मठ के आचार्यों से श्रवण करना। हम लोग पढ़ाते हैं डिसाइपल, हम लोग मालूम, वो लिखा है যদি কখনো কোনো গৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসীরা বা কেউ আসে, সাধুরা আসে আমাদের মন্দিরে, তাদেরকে বসাবে, তাদেরকে প্রসাদ পাওয়াবে, पूजनीय है, लेकिन ताদের থেকে শ্রবণ করবে না। हम लोग का श्री प्रभुपाद मना किया है, तो दूसरा संप्रदाय आचार्य तो दूर की बात। फिर उसमें फिर दिमाग में आएगा, अरे इन लोग तो राधा कृष्ण को नहीं मानते हैं, और प्रभु क्लास में बोला कि इन लोग सॉरी राधा रानी को नहीं मानते हैं, और प्रभु क्लास में बोला है कि इन लोग भी प्रामाणिक संप्रदाय है। फिर बहुत चीज दिमाग में आएगा। बहुत फर्क है, हालांकि प्रामाणिक संप्रदाय है, लेकिन बहुत फर्क है। सर्वोच्च स्तर ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय नहीं है, राधा कृष्ण का जुगल रूप का आराधना, और ये बाकी संप्रदाय में उतना विस्तारित नहीं है। श्री संप्रदाय का आप नाम ले रहे हैं, वहां लक्ष्मी नारायण का उपासना होता है। जब महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण के समय वेंकट भट्ट के घर पे रहता, तो उनको समझा रहा था कि किस तरह राधा कृष्ण का उपासना लक्ष्मी नारायण की उपासना से बहुत ऊपर है, और बाद में वो मान भी लिया था वेंकट भट्ट, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी का पिताजी है ना। ऐसा हुआ था ना दक्षिण भारत के भ्रमण के समय। हाँ, तो इसीलिए दूसरे संप्रदाय से भी सुनना नहीं चाहिए। प्रणाम कीजिए, ठीक है, वो सब ठीक है, एटिकेट वो तो किसी से भी, चाहे वो बाहर संप्रदाय के बाहर भी वो व्यक्ति, उसी को भी तो हम लोग सम्मान तो सभी को करना है। हाँ, लेकिन श्रवण नहीं करेंगे। हम लोग का सर्वोच्च स्तर मिला है, सर्वोच्च फिलोसफी मिला है। प्रॉब्लम वही है, गोलोके रो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। प्रॉब्लम कहाँ है मालूम है? रोती ना जो नीलो के नेठा, यही प्रॉब्लम है। हीरा मिल गया फोकट में, इसका तो कोई कदर नहीं होगा। वही है, और कुछ नहीं। तो इतना आसानी से मिल गया। हाँ, हम लोग कुछ जिम्नास्टिक नहीं किया, कुछ कसरत नहीं किया, 2000 किलो डंबल नहीं उठाया, ऐसे ही मिल गया हरिनाम। वही प्रॉब्लम है, लोग सोचते हैं इतना चीपली मिल गया, इतना आसानी से मिल गया, क्या है इसका। सब लॉग इन करिए काउट पिन। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃতল হরি, এখানে রইল গ্রন্থ অমৃতল হরি, বলো হরি হরি, বদল हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बात की जाए।